오늘 다니엘이 본 환상을 통해서 하나님이 가르쳐 주시고자 하는 것은 바로 하나님께서 세상 역사를 손에 쥐고 계시다는 것입니다. Вот сегодня через видение Даниила вы должны понять, что все находится, вся история находится в руках Божьих. 우리가 지난 시간에 5장에서 바벨론의 왕 벨사살 왕에 대해서 배웠습니다. Мы в прошлый раз проходили в 5 главе, как Валтасару было видение. 그리고 바로 전주에 6장에서 이제 바벨론 시대가 끝나고 페르시아 시대가 되면서 새로운 왕을 통해서 다니엘이 시험 받는 것을 지난 시간에 И в 배웠습니다. прошлый раз показывали, да, как в стране уже Персии было испытание для Даниила. 지금 이 배경은 페르시아 시대입니다. 시대가 한번 나라가 바뀐 거죠. То есть страна была сначала Вавилон, потом она поменялась и стала Персия. 근데 7장에 오면서 7장부터는 다시 5장의 내용 앞으로 다시 과거로 돌아갑니다. А вот в 7 Бабель главе себе. это будет снова как бы идет возврат истории. Снова мы возвращаемся тогда, когда Петр был Вавилон. 한번 여러분들 다니엘서 7장 1절을 한번 보시겠습니다. Первый стих. 다니엘서 7장 1절에 보니까 벨사살이 바벨로니아 왕이 된 첫 번째 해에 꿈을 꾸었다 이렇게 말합니다. Первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон. 다니엘이 꿈을 꾸고 나서 너무나 놀라운 꿈을 꿨기 때문에 다니엘이 깜짝 놀랐습니다. Он очень испугался, да, когда увидел это. 제가 지난주에 오랜만에 잠자다 꿈을 꿨습니다. Моксанин тоже увидел сон в этот раз. 꿈에서 너무 무서웠던 것 같아요. 제가 무서워. Было страшно ему во сне. 그래가지고 제가 태어나서 처음으로 침대에서 떨어졌습니다. 꿈꾸다가. И он упал во сне. 근데 지금은 그 꿈이 생각이 나지가 않아요. Но он не помнит, какой был 꿨는지 сон. 생각이 안 나요. Ну такой страшный был сон. 하여튼 다니엘도 꿈을 꿨는데 너무 이상한 꿈이고 이해가 안 돼서 막 머리가 И 복잡해졌습니다. у Даниила тоже был сон очень страшный был, но он не мог понять его, да, и разгадать его, поэтому ему было он очень удивлен был, ему было страшно. 한번 15절을 보세요. Посмотрите 15. 다니엘이 걱정을 했다. 내가 본 환상들 때문에 두려워졌다. 이렇게 표현합니다. Вострепетал дух мой во мне, Данииле, в теле моем, и видение головы моей смутили меня. 28절도 보세요. 그 꿈이 끝났다. 마지막 절. 28 стих, посмотрите. 다니엘은 너무 두려워서 얼굴이 하얘졌다. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лицо мое изменилось на мне. 다니엘이 꿈꾸면 그냥 잠자다가 아 내가 오늘 돈을 많이 벌려나 내 개인적인 꿈이 아니라 이 세상 나라에 대한 꿈을 꾼 것입니다. Когда Даниил проснулся, он понял, что это был не просто простой какой-то сон там, о том, что он заработает сегодня больше денег или нет. Он понял, что этот сон, это который меняющий историю. 7장에 나온 다니엘의 꿈을 한번 그림으로 보도록 하겠습니다. Посмотрите сон, который видел в 7 главе Даниил. 사실 꿈이라는 건 우리가 이렇게 꿈 꾸고 나서도 그걸 똑같이 그림으로 그릴 수는 없어요. 왜냐하면 꿈은 너무 복잡하기 때문에. 그렇지만 Мы, конечно, не можем, 성경에 나온 이야기를 가지고 그림으로 이렇게 그려봤습니다. мы, конечно, не можем точно так же, прямо как было во сне, никогда не можем точно так же нарисовать, потому что сон, он очень быстрый. Да? 꿈에 보니까 사방에서 큰 바람이 바닷가 쪽으로 막 불었습니다. Написано, да, на этом видении 4 ветра небесных боролись на Великом море. 그리고 바다에서부터 큰 짐승들 4개의 큰 짐승이 바다에서부터 올라오기 시작했습니다. И 4 больших зверя вышли из моря. 바다에서부터 뭔가가 올라온다는 건 그 당시 바다는 사람들이 생각할 때 아주 무서운 곳이 바다였습니다. В те времена, когда выходило что-то из моря, это значит было что-то очень страшное. 악한 힘, 사탄의 힘이 바다에서부터 나온다고 믿었습니다. Верили раньше, что из моря выходит сатана, силы сатаны. 근데 아마 이 큰 짐승들 4개가 한꺼번에 온 게 아니라 한 마리씩 올라온 것 같아요. Они были появлялись по одному. 첫 번째 보니까 첫 번째 사자같이 생긴 짐승, 큰 짐승이 Первый был как лев. 지금 여러분들 기억하셔야 되는 건 이렇게 예쁘게 나오진 않았을 거예요. 다니엘이 꿈꿨을 때는 아주 무서웠던 거예요. 그래서 다니엘이 놀란 거예요. Вы должны знать, что было не так красиво все, как на картинке, а было очень страшно у него во сне. 예를 들면 사람이 요만했을 수도 있죠. 사람이 Наверное, человек был вот такой 아주 маленький, 큰 사자 같은 потому что 짐승이고 очень большой лев. 뒤에는 사자 몸에 독수리 날개가 있었어요. И у него были крылья орлиные. 사자는 이 땅에서 가장 뛰어난 아주 최고의 동물입니다. Лев на этом мире называется как? Царь зверей, правильно? 하늘을 나는 것 중에는 독수리가 최고의 동물입니다. А на небе царь всех птиц это орел, правильно? 근데 이것이 이렇게 결합되어 있습니다. И вот так вот страшно, да, получилось? 그리고 꿈에서 보니까 갑자기 이 사자의 날개가 떨어져 나갔습니다. И вдруг
эти крылья были вырваны. 그러더니 어떻게 됐습니까? Что дальше получилось? 여러분들 계속 성경을 보면서 따라오십시오. Вы смотрите, 그 что 다음에 там 어떻게 в 됐습니까? 4 главе, что там написано было? 사자가 일어서기 시작했습니다. И вдруг он поднят был от земли, встал на ноги, 사람처럼. как человек, 그리고 말하기를 사람의 마음을 다 и 받았습니다. сердце человеческое дано ему. 동물인데 사람의 마음을 받았다는 건 아주 특별한 경우예요. Как это, да? Был зверем, а стал человеком, человеческое сердце. Это очень непонятно. 그 다음에 두 번째 동물로 А второй 넘어갑니다. зверь какой? 두 번째는 큰 곰과 같이 생긴 것이 나왔습니다. Второй похожий на медведя. 곰이 아니라 곰과 같이 То есть не 생긴 큰 медведь, а 짐승이에요. похожий на медведя. 이 큰 곰도 마치 먹이를 먹으려고 달려드는 것처럼 몸을 한쪽으로 기울고 있었습니다. 이렇게. И у него он как бы встал так, чтобы кого-то схватить. 그리고 자세히 보니까 입에 뭐가 있어요? Во рту у него что было? 곰의 입에 예, 갈비뼈 3개가 물려 있었습니다. Были 3 клыка во рту. 그리고 하늘에서 소리가 나기를 다 먹어버려라 이런 소리. И был такой звук: встань, ешь мяса много. 지금 사자도 그렇고 곰도 그렇고 뭘 보여주냐면 지금 이 세상을 정복하고 있는 나라들을 표현해주고 있는 것입니다. То есть как это было? Что это было? Эти два зверя, они как бы выражением были двух очень мощных держав. 곰은 아주 그냥 먹을 때 겁 없이 많이 먹습니다. Вот 욕심을 보여주는 것입니다. медведь, он когда кушает, он просто много-много ест, он хочет все съесть. 그리고 세 번째 짐승으로 넘어갑니다. Третий, 세 번째 짐승은 어떻게 생겼어요? 표범처럼 생겼습니다. 큰 на барса 짐승인데. был похож, как барс. 네, 표범의 얼굴 몇 개가 있는 것 같아요? И сколько у него 꿈에 было 보니까 барса? 머리가 4개인 거예요. 4 лица было. 좀 생각하기가 힘들죠. 상상하기가 힘들어요. 그리고 보니까 새의 날개가 4개의 날개가 있다고 그럽니다. У него 4 птичьих крыла было. 여기도 똑같이 그 다음 나라가 이 세상을 정복하는 것을 보여주고 있는 То 것입니다. есть как бы показывается о том, как 4 страны были. 표범하면 여러분들 뭐가 생각나십니까? 굉장히 빠르게 달려가는 이 속도 있는 것을 보여주죠. 빠르다. Первое, показывается скорость, 네, показывает. 표범도 그렇습니다. 네. 우리가 앞으로 계속 살펴보겠지만 이건 한 나라를 상징하는 것입니다. Потом мы будем рассказывать вам и покажем, что эти 4 зверя, это были 4 большие страны. 자, 여러분들 네 번째 짐승은 어떤 짐승인지 한번 보십시오. Последний зверь какой был? 어디에 있습니까? 7절부터 7 главы посмотрите. 네 번째 짐승이 보였는데 이 짐승은 무엇처럼 생겼다 이렇게 말하지 않고 아주 무서웠다 이렇게 표현합니다. Не написано, на кого он был похож, но написано, что он был очень страшный, ужасный. 그리고 잔인하게 생겼고 아주 강하게 생겼다 이렇게 Он 표현합니다. был весьма сильный. 지금 요 그림에서는 공룡처럼 그려놨어요. 드래곤 공룡처럼 그려놨는데 여기 성경에서는 말해주지 않아요. 너무 무섭게 생긴 짐승이었다는 То 말을 есть, да, здесь как-то так нарисовано, более сглажено, да, а во сне это было все выглядело очень страшно. 네 번째 짐승이 좀 특별합니다. 왜냐하면 뿔이 몇 개가 있어요? 10개가 있습니다. Что написано там дальше? Что у него было? 그리고 이빨은 뭘로 돼 있다고 표현합니까? Железные зубы, 쇠로 돼 있어서 완전 무섭게 다 10 잡아먹는 거예요. рогов у него было. 나라들을 이 세상 나라들 다 잡아먹는다는 뜻입니다. Здесь написано, что он пожирает и сокрушает. 또 발톱이 보이는데 발톱은 뭐로 돼 있다고 합니까? А ногти у него какие были? 노수로 돼 있습니다. Медные ногти были у него. 자, Ногти. 그리고 이 넷째 짐승을 계속 쳐다보니까 10개의 뿔 중에 하나의 작은 뿔이 갑자기 나오기 시작합니다. И вдруг между 3 из 3 прежних рогов они были исторгнуты, и вышел один небольшой рог. 그리고요, 그 다른 10개 뿔 중에 3개의 뿔이 떨어져 나갑니다. 뽑혀 나갑니다. Да, 3 рога были исторгнуты с корнем. 그리고 작은 뿔을 가까이서 봤더니 뭐가 있어요? А на одном, который 눈이 있습니다. 눈들이 вышел 있습니다. один маленький рог, там появились 그리고 뭐도 глаза 있어요? человеческие. 뿔 안에 입도 달려 있습니다. И рот был человеческий. 이상하죠? Странно, да, 이게 на 무슨 одном роге, 뜻이지? что вышло, да? 어쨌든 그 당시에 뿔은 강한 힘을 표현할 때 사용하는 상징입니다. 뿔. Огонь говорит о том, что это была сила. 네. 한번 8절을 보세요. 8 стих, посмотрите. 8절을 보니까 입이 있어서 큰 소리로 떠들어댔다.
개역 개정에는 큰 말을 했다 이렇게 표현합니다. были уста, говорящие высокомерно. 이것은 큰 말을 했다는 것은 하나님을 욕하는 말을 했다는 거예요. Высокомерно это значит, означало, что он как бы ругал Бога. 교만한 말을 했다는 거예요. То есть высокомерные слова говорили. 지금 по 이 отношению к 네 Богу. 개의 동물들은 나라들을 보여주는데 이 나라는 착한 나라가 아니라 잔인하게 다른 나라들을 정복하고 괴롭히는 큰 나라들을 말합니다. Здесь показывается 4 страны, но не такие простые страны, а те страны, которые захватывали другие страны. 그리고 특별히 네 번째 짐승에서 본 것처럼 이 뿔이 큰 말을 해요. 하나님을 욕하는 말을 하는 것을 우리가 보게 То 됩니다. есть, а 4-й, именно как он говорит, он вел себя, 4-я страна, она ругалась Бога, да, она возмущалась перед Богом. 여러분들이 이 꿈을 꿨다고 한번 생각해 보세요. 너무 생생하게. Вот представьте себе, что вы увидели такой сон, вы проснулись, и как вам это было? 아침에 일어났는데 그 꿈이 그냥 잘 생각나지 않는 게 아니라 너무 생생해서 아직도 그걸 보고 있는 것 같은 느낌이. Да, и у вас такое чувство, что вы прямо сейчас продолжаете видеть этот сон. 다니엘은 너무 궁금한 거예요. 이게 무슨 뜻이지? И Даниилу было, конечно, очень это, вообще узнать хотел, что это означает этот сон. 자, 그 다음에 9절부터 И 9-й 다니엘이 стих. 또 다른 환상을 보기 시작합니다. 꿈을 보기 시작합니다. 앞에 그림을 또 하나 보여줬는데요. Вот такой дальше сон был. 9절부터 14절까지의 내용입니다. С 9 по 14 стих. 이번에는 하늘에 있는 왕이 앉아있는 의자를 보았습니다. И в этот раз он увидел престол, и на престоле был Господь Бог. 거기에 한 분이 앉아 계셨습니다. Вот был престол, и там воссел один ветхий днянин. 의자들은 여러 개였는데 한 분이 к곳에 앉으셨습니다. То есть стульев было много, да, а он сел на одном. 그분이 생긴 것을 한번 9절에서 보세요. И в 9 стихе посмотрите, как он выглядел. 옷은 흰색이었습니다. Одежда была у него какая? 머리카락은요? Белая, как снег. 머리카락은 양털처럼 하였습니다. Или 깨끗했습니다. как чистая волна. 그리고 그 의자는 앉아있는 의자는 불처럼 계속 타올랐습니다. Как огонь горел, да, постоянно. 근데 계속 불이 타오르는데 의자가 타버리는 것이 아니라 계속 불이 올라오고 있는 То есть 겁니다. они, стулья, эти престолы горели, но они не сгорали. Просто постоянно шел огонь. 그리고 그 의자에 바퀴가 달려있대요. 바퀴가. И были у этих стульев были, у престолов были 어디든지 갈 수 колеса, 있다는 뜻이죠. колеса. 어디든지 갈 수 있어요. То есть на этом престоле можно было ездить хоть куда. 그리고 그 바퀴도 불이 타고 있습니다. И эти колеса, они тоже горели. 그리고 그분이 앉아있는 곳으로부터 불이 강처럼 막 흐르고 있습니다. 불이. И от этого престола шла как бы река, была из пламени, огненная река шла. 이 그림으로는 충분히 표현하지 못했습니다. Это, конечно, рисунок нельзя точно, дословно, да, нарисовать. 아마 다니엘은 이 환상을 보면서 정말 무서워서 어떻게 할지 몰랐을 것입니다. 너무 Наверное, 무서웠을 것입니다. да, Даниил, когда увидел этот сон, ему было до того страшно, он не знал, куда деваться. 여러분들 불은 뭐를 상징하는 것 같습니까? Как вы думаете, что означает огонь? 성경 속에서 불이 많이 등장하는데 성경 속에서 불은 무엇을 상징합니까? Вот кто читал Библию, да, вот огонь в Библии с чем постоянно сравнивается? 불은요, 성경에서 불은 대부분 심판을 상징합니다. А здесь, знаете, в Библии все время говорится, что огонь это судья. 그래서 우리가 지옥을 표현할 때 지옥에는 계속 타는 불이 있다고 Когда мы 표현합니다. говорим, что о том, что попадешь в ад, да, говорим, в аду что? Постоянный огонь. 불 속에 던져진다는 건 영원한 심판을 받는다는 То есть, 뜻입니다. когда говорят, что бросят тебя в огонь, это ты, значит, будешь вечно гореть в огне. 10절에 보세요. 10절에 보니까 수많은 천사들, 수많은 사람들, 수많은 천사들이 모여 있고 служили ему, тысячи служили. 심판이 시작되고 책들이 펼쳐 있습니다. Судьи сели и раскрыли книги. 지금 여기에 앉아 계신 분은 재판관으로서 앉아 있습니다. То есть, как бы посередине сидел судья, правильно? 11절에 보세요. 11 стих, посмотрите. 작은 뿔들이 계속 떠들고 있는데 아까 큰 소리로 하나님을 욕한다고 그랬었죠. То есть, это изречение высокомерных слов видели, да? 그때 네 번째 짐승이 죽임을 И 당했습니다. тогда зверь был убит. 네 번째 짐승이 뭐였어요? 아까 봤던 네 번째 Какой 짐승. четвертый был? 가장 무섭게 생겼던 그 네 Самый 번째 страшный 짐승이 зверь. 하나님께서 하나님을 표현하는 하나님께서 심판을 시작할 때 어떻게 돼요?
죽었습니다. То есть тот зверь, четвертый, самый последний, что 그리고 получилось? 그 За 죽은 изречением 시체는 어떻게 высокомерных 됐어요? слов он был убит. 예, 불타는 불 속에 던져진 것이. И его сокрушили и предано на сожжение огню. То есть его бросили в огонь четвертого зверя. 무슨 일이 일어난 거죠? И что? 심판이 일어난 거. 하나님께서 Что это было? 심판하시는 거. Это был суд Божий. 세상 나라가 아주 무섭게 계속 새로운 나라가 생기고 새로운 나라가 생기면서 이 세상을 다 정복하는 것 같지만 하나님께서 심판하실 때 그 제일 무서웠던 짐승이 불 속에 들어가게 됩니다. То есть, несмотря на то, что есть такие страны, которые захватывают другие страны, да, но есть Господь Бог, который может осудить эту страну и бросить в огонь. 12절에 보니까 12 стих. 나머지 세 짐승은 힘을 다 빼앗겼습니다. У прочих зверей была отнята власть. 그리고 마지막 심판을 받을 때까지 기다리고 있습니다. И власть отнята, и они ждали, когда будет суд. 13절, 14절을 보십시오. 13 и 14 стих, посмотрите. 이제 또 다시 놀라운 일이 일어납니다. Опять было очень интересное что-то, да? 이번에는 사람같이 생긴 것이 하늘 구름과 함께 나타납니다. Что он видел в ночных видениях? С облаками небесными шел как бы Сын Человеческий. 그동안은 짐승들이 등장했는데 이번에는 사람이 등장한 До 것입니다. этого были звери, да, а теперь Сын Человеческий. 그리고 이 사람이 살아계신 하나님께, 보좌에 앉아 계신 하나님께 나아갑니다. И это, что Сын Человеческий подошел к Богу. 그러게 어떻게 해야 돼요? И что было? 하나님 앞에 인도되고 14절. 14 стихе посмотрите. 이제는 하나님께서 그 사람에게 모든 권세와 영광과 나라를 다 주십니다. И что было? И дана ему была Богом власть. Власть, слава и царство. Все было дано этому Сыну Человеческому. 그 사람은 누구일까요? Кто этот Сын Человеческий? 여기서 모든 권세를 가진 분이기 때문에 모든 권세와 나라를 받은 분이기 때문에 가장 높은 분 예수님을 우리가 생각할 수 있습니다. Вся власть, слава и царство были даны только Иисусу. 물론 다니엘 시대에는 예수님이란 이름을 몰랐습니다. 사람들은요. В те времена Даниила еще не знали вообще имени Иисуса. Да? Кто 그러나 такой 그 Иисус? 사람들은 생각하기에 우리 나라를 회복시켜줄 메시아, 우리의 구원자가 올 것이라고 믿었습니다. Но они все верили, что придет такой, который вот после миссия, да, миссию он выполняет свою. 그래서 다니엘이 그 환상을 봤을 때 그 사람은 우리를 구원할 메시아다라는 걸 확신했을 것입니다. И Даниил точно знал, что именно через этого, похожего на человека, вот этого человека мы освободим. 메시아는 히브리 말이고요. 헬라 말로는 그리스도라고 합니다. А по-еврейски это звучит именно так, Христос. 그래서 우리는 예수님을 표현할 때 예수 그리스도라고 То 표현하는 есть 거죠. на одном языке это Христос, а на другом языке это Мессия. 하여튼 다니엘의 환상 속에서 꿈 속에서 한 사람이 하나님 앞에 나와서 모든 힘과 모든 나라를 다 받게 됩니다. То есть вот именно во сне было такое, что пришел один человек, и которому была дана вся власть, слава и царство. 네, 그리고 14절 뒷부분을 한번 보세요. Посмотрите 14 стихе дальше. 모든 권세를 받고 나서 백성들과 나라들과 다른 말을 하는 모든 사람들이 그분을 섬겼습니다. Чтобы все народы, племена и языки служили ему. 그분의 다스림은 영원할 것이고 그분의 나라는 절대로 망하지 않습니다. И владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. 다니엘이 꾼 꿈은 바로 메시아, 하나님의 나라에 대한 꿈이었습니다. То есть у него сон был именно о Мессии, об Иисусе, да, и о Царстве Божьем. 하나님의 나라가 영원할 것이라는 것을 꿈꿨습니다. То есть он увидел во сне, что Царство Божие, оно вечное. 여러분들이 이 꿈을 꾸셨다면 처음에는 좀 무서운 꿈을 꿨지만 나중에 결론은 어때요? Вначале это был страшный сон, 메시아가 да? 와서 모든 권세를 다 받고 А в конце этот сон каким становится? 짐승들은 다 심판을 받는 꿈을 То 꿨습니다. есть приходит Сын Человеческий, и Он судит всех, да, всех зверей. 이 꿈을 꿨다면 아마 처음에는 기분이 안 좋다가 나중에 일어날 때쯤 되면 야 하나님이 이기신다는 뜻이구나 하고 기뻐하면서 일어났을 수도 있어요. Вначале, наверное, когда он видел этот сон, ему было страшно, да, неприятно, да, а когда он увидел в конце, что Господь, Он судит всех этих животных, да, Он побеждает, у него, наверное, он проснулся, и у него было хорошее настроение. 그런데 다니엘은 이 꿈을 꾸고도 이게 무슨 뜻인지 잘 이해하지 못했습니다. Но Даниил увидел этот сон, и он, конечно, не понял до конца смысла 예, этого сна. 15절 16절에 다니엘이 그것 때문에 무서웠습니다. 그래서
하나님 옆에 있는 한 천사에게 한 사람에게 가까이 가서 물었습니다. 그게 무슨 뜻인지 내게 설명해 주세요. 이렇게 설명을 부탁했습니다. И написано, что я подошел к одному из предстоящих, ну, около Бога, кто был, и спросил, а что это все значит, да? 지금 꿈속에서 꿈에 대한 설명을 듣고 있는 То есть 거예요. во время сна он как бы видит разгадку этого сна. 17절, 18절에 이 꿈이 무엇을 뜻하는지를 정확하게 표현해 줍니다. Раскрывается значение этого сна. 한번 17, 17절, 18절 우리 같이 읽어볼까요? Давайте 17 и 18 한국어로 вместе 러시아어 прочитаем. 같이 Вместе, 읽어보겠습니다. 3-4. 시작. 이 네 마리의 큰 짐승은 앞으로 땅에서 생겨난 네 나라다. 지극히 높으신 하나님의 백성들이 나라를 다스릴 권세를 받을 것이며 지금부터 영원히 그 권세를 누릴 것이다. 아멘. Аминь. 그 꿈의 핵심이 뭔지를 아주 정확하게 보여줍니다. То есть смысл этого сна точно разгадывается. 오늘 이것이 오늘 설교의 제목이기도 합니다. 설교의 핵심이기도 합니다. Тема сегодняшней проповеди тоже именно такая. 이 짐승, 네 마리의 짐승은 이 세상을 다스릴 앞으로 일어날 내 나라에 대한, 내 제국에 대한 꿈입니다. 4 эти страшных зверя означают 4 страны, которые были в истории. 그렇지만 중요한 건 18절에 지극히 높으신 하나님의 백성들, 하나님의 백성은 곧 우리들, 예수님을 믿는 성도들을 가리킵니다. 하나님의 백성들이 나라를 다스리는 권세를 받을 것이다. И в 18 стихе написано про нас, про святых, о том, что мы примем царство 다시 말하면 Всевышнего. 하나님의 성도들이 하나님의 나라를 다스리는 자가 된다는 뜻이에요. То есть написано, что все верующие, они станут царствовать во веки веков. 예수님이 하나님의 나라를 다스리는 것처럼 우리도 예수님과 함께 하나님의 나라에서 왕처럼 다스린다는 것입니다. То есть Иисус, Он будет управлять, да, всем миром, а мы, как верующие, мы будем вместе с Ним царствовать. 그리고 18절 제 끝에 지금부터 영원토록 그 권세를 누릴 것이다. И написано, что будут владеть царством во веки веков. 이것은 다니엘의 꿈의 내용이었습니다. Это и есть смысл сна Даниила. 그렇지만 이건 단순히 꿈이 아니라 하나님께서 다니엘에게 계시해 주신 하나님의 말씀입니다. Но это на самом деле не просто сон, это и есть Божье Слово, Божий смысл. 다니엘에게만 주신 것이 아니라 다니엘 책을 읽고 있는 우리 모두에게 주시는 하나님의 И 말씀입니다. этот смысл был дан не только Даниилу, да, чтобы он понял, чтобы через Даниила поняли все мы, верующие. 세상 나라는 이렇게 짐승처럼 큰 짐승처럼 무섭게 우리를 공격하겠지만 하나님의 나라가 반드시 세워진다는 걸 우리에게 가르쳐 줍니다. То есть, несмотря на то, что есть такие нехорошие страны, да, плохие, есть зло, но есть Господь, и есть мы, и мы с Ним. 그리고 바로 하나님의 백성인 우리들이 하나님의 나라에서 왕처럼 다스린다는 것을 가르쳐 주고 И 있습니다. мы вместе с Иисусом, мы верующие люди, мы святые, мы управляем всем миром. 여러분들이 하나님 나라에서 왕처럼 다스릴 것입니다. Вы будете управлять, как Господь Бог, всем миром. 여러분들이 예수님을 믿고 구원받고 하나님 나라에 가는 것을 믿으십니까? Вы верите в то, что вы верите в Иисуса, вы получите спасение и пойдете в Царство Божие, в рай? Вы верите в это? 여러분들이 영원한 하나님의 나라에 들어가서 하나님을 영원토록 예배하게 될 것을 믿으십니까? Верите в то, что вы попадете в Царство Божие и там будете вместе с Богом всегда служить Ему вечность? 그것을 믿으신다면 이것 또한 믿으셔야 돼요. 여러분들은 하나님 나라에서 영원토록 왕처럼 다스리는 자가 될 것입니다. И если вы верите в это, вы должны верить в то, что вы попадете в Царство Божие и будете править вместе с Богом. 믿으시기 바랍니다. Верите? 다니엘서가 그것을 가르쳐 줍니다. Даниил написано именно об этом. 우리는 단순히 하나님 나라에서 종으로 사는 것이 아닙니다. Мы не как рабы, да, которые служат. 우린 그곳에서 왕처럼 왕과 같이 살 것입니다. Мы будем в Царстве Божьем как цари и вместе с Богом будем управлять. 믿으십시오. Верите в это? 이게 믿어져야 돼요. Мы должны в это верить. 아니, 내가 무슨 왕이에요. 이렇게 Не 생각하시면 говорите так, ну какой из меня царь? Не надо так говорить. 그냥 일 안 하고 좀 편하게만 살 수 있으면 좋을 것 같아요. А вы, 이렇게 생각할 수도 있어요. наверное, вы надумаете, ну хотя бы просто не работать, ну зачем управлять? Если я не работаю, то хорошо будет. 근데 하나님께서 약속하신 건 여러분들에게 약속해서 주시겠다고 한 건 작은 것이 아닙니다. Но то, что вам Господь обещает, Он вам не обещает не это малое. 이 세상 나라를 다스리는 가장 높은 자리에 여러분들을 세워주실 것입니다. Господь хочет поставить, управлять над всем миром. 믿어지십니까? Верите в это? 믿어지십니까? 믿어질 수 있기를 기도하시기 바랍니다.
안 믿어질 거예요. 잘 안 믿어질 거예요. Если вы не верите, молитесь, чтобы вы в это поверили. 왜 안 믿어지냐면 Почему вы в это не верите? 여러분들이 살고 있는 지금 이 현실이 너무 초라하기 때문에 그렇습니다. Потому что сейчас очень мир такой, да, непонятный, тяжелый, вам тяжело поверить в что-то другое. 비록 우리가 이 땅에서 초라하고 힘들게 살지만 우리는 하나님의 나라가 완성될 그곳에서 왕으로 다스릴 것입니다. Несмотря на то, что вам есть проблемы, вам тут тяжело жить, но вы точно должны знать, что когда вы попадете в Божье Царство, вы будете править, вы будете царями. 믿으십시오. Верите в это? 아멘. 믿으시기 바랍니다. Желаю вам, чтобы вы верили. 다니엘서가 그걸 보여줍니다. Через Даниила вам 한번 показывает. 다니엘의 마음으로 들어가 봅시다. Попробуйте сейчас встать на место Даниила. 벨사살 왕 때 다니엘은 이미 한 80세 정도 됐다고 했습니다. Да, когда был царь Валтасар, Даниилу было уже около 80 лет. 다니엘이 15살부터 80살이 될 때까지 다니엘은 부모를 잃은 포로로서 살아왔습니다. С 15 лет по 80 лет он жил в рабстве в другой стране, правильно? 자기가 살던 고향으로 자기 나라로 가고 싶지만 절대 갈 수 없는 상황이었습니다. Была такая ситуация, что он очень хотел поехать снова в свою страну и жить там, но не мог. 자기는 여호와 하나님을 믿고 있지만 주변의 모든 사람들은 여호와 하나님은 실패한 신이라고 손가락질했습니다. Но он очень верил в своего Бога, да, Иегова, а другие не верили в этого Бога, он один был среди них. 그래도 다니엘은 끝까지 여호와 하나님을 믿는다고 노력했습니다. И он до конца продолжал верить, истинно веря в Бога. 노력한 결과 다니엘은 여러 번 죽을 고비를 넘겨야만 И в 했습니다. результате своей веры у него было несколько таких ситуаций, когда его хотели за его веру убить даже. 우리가 지난 시간에 살펴봤던 것처럼 다니엘이 80살이 넘어서 또 하나님께 기도하다가 사자 굴에 들어가기도 합니다. Помните, да, мы проходили, что 80-летний Даниил молился своему Богу, и из-за этого он попал в львиный рог. Помните? 다니엘의 마음속에 계속해서 하나님 정말 살아계십니까? У Даниила было в душе что? Господь, Он есть, Он точно есть. 하나님이 정말 살아계시다면 왜 내 나라 이스라엘 나라는 아직까지도 포로로 있어야 됩니까? Но он думал, если Ты есть, почему Господь наш находится, израильтяне все в рабстве? 사실 그 상황에서 믿음을 지키는 건 너무나 힘든 Да, 일이에요. в такой обстановке продолжать верить в Бога, наверное, было очень тяжело. 그때 하나님께서는 다니엘에게 꿈을 보여주셨습니다. И поэтому Бог послал ему такой сон. 내가 이 세상 모든 나라의 역사를 쥐고 있다. Бог ему сказал, я держу всю историю в своих руках. 너가 주변에서 보는 바벨론 나라나 페르시아 나라가 무섭게 이 세상을 다 정복하고 있는 것 같지만 사실은 내가 그 모든 나라를 손에 쥐고 있다. 정복하고 있다. Да, может быть, кажется, что Вавилон и Персия это такие страны, которые все захватывают, да, они такие очень мощные, всесильные, да, но несмотря на это, Господь, Он самый сильный. 내가 정확하게 때가 되면 이 세상 모든 나라를 심판할 것인데 그때 모든 나라들은 다 불 속에 던져질 것이다. Когда придет время, мое время, время Господа Бога, будет Божий суд, и все эти злые, все зло попадет в пламя. 그리고 내가 메시아를 통해서 이 세상 모든 나라의 권세를 통치권을 그 메시아에게 줄 것이다. И придет Мессия на эту землю, и ему будет дана вся власть. 그리고 메시아를 믿는 모든 나의 백성들은 그 나라에서 왕처럼 다스릴 것이다. И все верующие в Иисуса, все верующие в Бога попадут в эту же страну и будут тоже властвовать. 이해하시겠습니까? Понимаете, да, о чем? 하나님께서 꿈을 통해서 다니엘을 위로해 주셨습니다. То есть через сон Господь утешил Даниила. 다니엘의 꿈의 소식을 들은 많은 이스라엘 사람들도 하나님께서 우리 이스라엘 나라 사람들을 기억하고 계시구나라고 생각하고 위로를 받았을 И 것입니다. все, кто узнал о сне Даниила, да, они, конечно же, узнали, Господь, Он есть, Он нас обязательно избавит. 그리고 하나님께서는 한 가지를 더 말씀해 주십니다. И Бог сказал еще, что-то хотел сказать. 마지막 날에는 내가 모든 것을 회복할 것이지만 지금은 고난이 있을 것이다라고 말해주고 И 있습니다. Он говорит, в последнее время, когда будет мое время, я всех освобожу, да? 한번 Но 여러분들- сейчас вы должны немножечко пережить все эти проблемы. 이 11절 한번 Так, 보시겠습니다. посмотрите 21 стих. 지금 21절은 네 번째 짐승에 대한 이야기를 다시 하고 있습니다. 설명해 주면서 네 번째 짐승 이야기를 하면서
그 작은 뿔이 하나님의 백성과 맞서서 싸워서 이긴다 이렇게 표현을 합니다. Говорится о четвертом звере, да, и здесь написано: я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их. То есть этот четвертый вот зверь, он со святыми, с верующими, он ругался, да? 네 번째 그 작은 뿔이 아주 무서워서 하나님의 백성들을 다 괴롭히고 죽이고 있습니다. То есть он был очень сильный, и он превозмогал их. То есть он был сильнее этих людей, да, верующих. 25절도 한번 보십시오. 22 стих. 지극히 높으신 하나님께 대항하며 하나님의 백성을 해치고 죽일 것이다. Доколе не пришел ветхий днями, покуда не пришел Бог, и суд дан был святым Всевышнего. 그리고 그 기간을 말하기를 3년 반을 지내야 할 것이다 이렇게 И 말합니다. наступило время, да, именно время пришло. 쉬운 성경에는 3년 반이라고 나오고 개역 개정에는 한때, 두때, 반때 이렇게 표현을 하고 있습니다. Да, то есть было определенное время, когда именно придет Бог, да? 이게 정확하게 3년 반의 기간을 말하는지는 우리가 알 수 없습니다. Это никто не знает, когда придет это время. 하지만 중요한 것은 하나님께서 정하신 그 때까지 하나님의 백성은 괴롭힘을 받을 것이라는 걸 하나님이 보여주고 То 계신 есть 것입니다. именно говорится, что Бог, Он придет обязательно, когда будет время, Он придет. Но сейчас вы потерпите. 그러나 하나님이 정하신 그때가 지나면 반드시 하나님이 심판할 것이라는 것을 То есть когда 보여주고 придет 있습니다. время, обязательно будет суд. И царством овладеет святые. Здесь 우리가 살고 있는 이 시대는 하나님을 대적하는 짐승들이 하나님의 백성들, 하나님의 사람들을 괴롭히고 있는 시대입니다. Сейчас именно то время, вот когда вот эти 4 зверя, они владеют над нами, они олицетворяют собой зло, да? 지금은 많은 사람들이 하나님을 욕하는 시대입니다. Сейчас то время, когда многие люди неверующие ругают Бога, да, бронят Бога, есть таких много плохих людей. 많은 사람들이 하나님을 욕하지만 하나님은 완전히 심판해버리시지 않습니다. Есть, да, многие, которые Бога ругают, но при этом Господь почему-то их не наказывает. 한번 26절, 27절도 읽어. 26 и 27 стих 제가 посмотрите. 읽어보겠습니다. 26절에 그러나 심판이 내려서 그 권세는 빼앗기고 그 나라는 완전히 멸망에 없어질 것이다. 26절만요. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. 27절입니다. 그때 지극히 높으신 하나님의 백성이 나라의 권세를 잡을 것이다. 그들이 하나님 아래 모든 나라를 권세와 영광으로 다스릴 것이다. 그들의 권세는 영원할 것이며 다른 모든 나라 백성이 그들을 섬기고 따를 것이다. Давайте 27 стих прочитаем. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. 27절도 똑같이 말합니다. 하나님의 나라가 세워질 텐데 그 나라의 권세를 하나님의 백성들이 받을 것이다 이렇게 Здесь 말합니다. смотрите еще раз в 27 стихе написано, что вся власть будет кому дано? 하나님의 Дано народу святых, то есть нам. 하나님의 백성들, 성도들이 하나님 나라에서 다스리는 왕이 될 것입니다. То есть еще раз написано, что святые в Царстве Божьем будут править. 지금은 비록 우리가 힘들게 핍박을 받으면서 어렵게 살고 있지만 하나님께서 최후 심판하시는 그때 우리 하나님의 성도들은 하나님 나라에서 왕으로 다스릴 것입니다. Несмотря на то, что сейчас нам тяжело, трудно, проблемы всякие, но когда мы войдем в Царство Божие, в рай, мы будем там царями. 믿으시기 바랍니다. Верьте в это. 믿어질 수 있기를 바랍니다. Верьте, постарайтесь поверить. 하나님께서 심판하시는 때가 되면 모든 악한 세력들은 다 심판을 받아서 멸망당하게 될 것입니다. Когда будет суд Божий, все зло в мире будет наказано и попадет в ад. 우리를 괴롭혔던 악한 사람들이 다 심판을 받아 멸망당하게 될 것입니다. Те, кто сейчас нас мучает, те, из-за кого мы сейчас мучаем, все зло, оно будет осуждено. 여러분들 마음속에 있는 죄와 싸웠던 그 죄의 힘들이 다 사라지게 될 것입니다. И то, что у вас будет в душе, да, вот сейчас с вами в душе внутри борется, да, сатана хочет, чтобы вы не 여러분들은 правильно 이제 жили. 더 Это 이상 все исчезнет. 여러분들은 이제 더 이상 죄의 종으로 살지 않을 것입니다. И вы больше не будете рабами греха. 기쁜 마음으로 하나님을 섬길 И 것입니다. вы будете только с радостью прославлять 기쁜 Господа 마음으로 Бога. 하나님께서 만드신 이 세상을 다스리는 자가 될 것입니다. И вы с радостью будете тоже вместе управлять страной. 마치 하나님께서 처음 아담과 하와를 만드시고 이 세상 에덴 동산을 다스려라 라고 명령하셨던 것처럼 마지막 날 우리가 이 세상을 다스리는 왕이 될 것입니다. Как с самого начала Бог, когда создал Адама и Еву и сказал, правьте, живите, да, это все ваше.
Он сказал, с самого начала было так, точно так же будет и с нами. 네, 8장으로 넘어가 보겠습니다. Теперь 8, посмотрите главу 8. 8장 1절에 보니까 아까 7장에서는 벨사살 왕이 첫 번째 해 때 꿈을 꾼 것이고요. 이번에 8장에서는 3년째가 되는 해에 다니엘이 환상을 보았습니다. Написано в третий год уже, это не было во второй год тот сон, а это в третий год еще раз сон приснился Даниилу. 이번에는 꿈이 아니고 환상을 보았습니다. То есть это был уже не сон, а видение. 꿈과 환상은 어떻게 차이가 나죠? Чем отличается сон от видения? 꿈은 잠자면서 보는 거고 환상은요? 분명히 내가 자는 건 Сон 아닌데 это когда мы спим и видим, да, а видение чем отличается? 여러분들 환상을 보신 경험이 У 있습니다. вас бывает такое, что вы видение видели? 지금 다니엘은 환상을 보았는데 자기 몸이 수산성에 가 있더래요. 내 몸이 수산성. То есть он когда видел, да, это видение, да, это он был как бы 그리고 강가 을레 강이라고 하는 이 강가에 다니엘이 환상을 보았습니다. около реки, на берегу реки одной был. 어쩌면 이런 그림이었을 것 같은데요. 처음에 보니까 뿔 2개가 달린 양이 나타났습니다. Сначала кто появился? Сначала появился овен. 근데 이게 귀여운 양이 아니고 아주 무섭게 생긴 양이라서 이 세상 여기저기를 막 다 뿔로 받아버립니다. 뿔로 다 То есть он как бы такой был не простой, не такой добренький, да, овечка, а как бы он огнем, он кидался везде огнем. 그리고 자세히 보니까 뿔이 하나는 길고 하나는 좀 짧았습니다. И у него были рога, и один был длинный рог, а второй короткий рог. 뿔이 길다는 건 더 큰 힘을 가지고 있다는 뜻이죠. То есть длинный рог означает, что у него сила больше была. 근데 처음에 난 뿔은 좀 작고 나중에 뿔이 났는데 나중에 난 뿔이 더 컸다고 말합니다. Да, маленький рог был сначала, да, а второй рог, который вырос, он был сильнее и больше. 이 양이 포악해서 다시 말하면 싸움을 잘해서 막 여기저기 다 들이받고 있는데 아무도 이 양을 말릴 수가 없습니다. И никакой зверь не мог устоять против него. 세상을 정복하고 있는 모습을 보여줍니다. То есть это тот, который на всех побеждал. 근데 그 환상 속에서 두 번째 염소가 나타났습니다. Но вдруг появился козел. 그림에서 보는 것처럼 이 염소는 큰 뿔이 하나가 가운데 있었습니다. У этого козла был один длинный рог посередине. 이번에는 이 염소가 이 양을 들이받아버립니다. И этот козел, он победил до этого овца. 근데 смотрите. 염소가 엄청 화가 나 있어가지고 이 양을 막 그냥 들이받는데 양이 힘이 없습니다. И этот овен, да, он шел очень сильно, он ушел, то есть козел сильный был, и поэтому овечка, она такая как бессильная, ушла назад. 이 양과 염소는 무엇을 의미합니까? Как вы думаете, что это такое? Два животных. 네, 한번 이 그림을 한번 여러분께 Смотрите 소개해드릴게요. вот на эту 여러분들 таблицу. 기억하십니까? 느부갓네살 왕이 꿨던 꿈의 내용이었습니다. 어떤 Помните, 큰 какой 동상이 сон 세워진 것을 приснился 꿨습니다. царю Навуходоносору? Помните, вот эта статуя огромная, да? приснилась? 느부갓네살 왕의 꿈에서 머리는 바벨론을 뜻하는 금으로 된 바벨론을 То 뜻했습니다. есть и во сне там, у этой статуи была голова золотая, это голова означала Вавилон. 근데 우리가 7장에서 봤던 그 네 짐승들도 이 동상과 금 신상과 비슷하게 비교가 될 수 있습니다. То есть и все эти вот, да, голова, это означало первый вон зверь, да, который есть. 첫 번째는 날개 달린 사자는 바벨론을 뜻하는 것이었습니다. То есть этот лев с орлиными крыльями, это есть Вавилон. 바벨론 뒤에 나오는 나라는 메데 페르시아였습니다. Потом Мидия и Персия, да, появились. Эти были кто? 이 메데 페르시아는 그 역사로 볼 때 메데 나라가 먼저 정복을 시작하고 나중에 페르시아가 정복을 뒤따라서 하게 됩니다. То есть сначала была Мидия, а потом Персия, да? 근데 나중에는 페르시아가 메데 나라까지 다 포함해서 페르시아 나라를 만들게 됩니다. Персия появилась сначала, но потом она захватила Мидию и захватила, то есть она была сильнее Персии. 꿈에서 보여주는 이 양이 바로 그것을 표현합니다. 큰 뿔이 있고 작은 뿔이 있다고 그랬습니다. То есть вот этот вот овечка, он и есть, да? Длинный рог, это и есть Персия, она была сильнее. 아마도 큰 뿔은 페르시아를 표현하는 것 같습니다. Вот, длинный рог это Персия. 그 다음에 페르시아 나라 다음에 어떤 나라가 역사를 После Персии 이어갑니까? какая была страна по 그리스, истории? 헬라. Греция. 예, Греция 헬라라고 была. 하죠. Ага. 여러분들 헬라 제국에서 유명한 왕 누구를 기억합니까? Кого помните из Греции? Какой был самый такой царь из Греции, знаменитый, чтобы вы вспомнили его? Не помните царя греческого? 헬라 하면은 생각나는 왕, 제일 유명한 왕, Самый знаменитый 예, царь? 알렉산더. Александр. Македонский? Александр? 알렉산더를 우리는 Great King, 대왕이라고 표현하죠. Великий царь Александр Македонский.
알렉산더는 아주 젊은 나이에 세계 정복을 했습니다. Он еще в 20 대 молодом 초반에. возрасте Александр Македонский захватил очень большие 얼마나 территории. 싸움을 잘했길래 20대 초반에 세계를 정복합니다. То есть он, да, в молодом возрасте захватил очень много стран. 마치 Так хорошо он дрался. 굉장히 빠른 속도로 표범처럼 정복했던 그 표범과 같이 빠른 속도로 Он 정복하는 был 걸 таким, 보여줍니다. вот его сравнивают как барс, да? барс с 그리고 четырьмя 우리가 головами. 8장에서 봤던 염소 뿔, 큰 뿔 하나가 바로 그 И 알렉산더 вот 왕을 этот вот есть 표현합니다. козел, да, с длинным рогом. Это и есть как бы Александр Македонский, как бы его страна. 성경이 지금 8장에서 알렉산더 대왕을 표현하는 것을 우리가 볼 수 있습니다. 한번 성경을 찾아볼까요? Давайте посмотрим в Библии. 8장 21절을 한번 보십시오. 21 стих. 먼저 Восьмая 20절과 глава. 21절, 20 20절에 и 보니까 21. 두 뿔 달린 순 양은 메대와 페르시아 왕들이다 이렇게 설명을 합니다. Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари медийские и персидские. 지금 이것은 다니엘이 환상을 봤는데 무슨 뜻인지 알지 못할 때 가브리엘이라고 하는 천사가 와서 다니엘에게 설명을 해주는 То 내용입니다. есть, как бы Даниил сам не знал, да, но пришел Гавриил, это кто был, ангел Гавриил, и стал ему объяснять, что это за сон такой. 그리고 21절에 숫 염소는 그리스 왕을 말한다. А козел косматый, это есть царь Греции. 두 눈 사이에 큰 뿔은 뭐를 말한다? 첫 번째 왕을 말한다. А большой рог, который между глазами его, это и есть 알렉산더라는 первый 이름은 царь. 나오지 않았지만 그리스 나라의 첫 번째 왕을 말한다 이렇게 표현했기 때문에 Здесь не 이름은 написано 알렉산더가 именно, что 맞죠. это был Александр, да? Но вот и написано, что это был первый царь Греции. То есть это 우리가 он. 역사는 자세히 알지 못해도 그래도 큰 역사는 압니다. 알렉산더가 20대 초반에 정복을 하고 30대 초반에 갑자기 죽게 되죠. То есть в 20-летнем возрасте он Александр Македонский захватил все, да, а в 30-летнем возрасте внезапно умер. 알렉산더가 죽고 나서 나라가 몇 개로 나눠집니까? И после того, как он умер, что появилось? Что получилось? Сколько было стран? 에드워드. Да. 에드워드 우리 역사 잘 Вы 알잖아요. знаете историю, да? 예, 맞습니다. 여기 나왔습니다. Здесь написано, что было 4, да? 여러분들 기억하셔야 될 건 다니엘 책은 지금 훨씬 그리스 나라가 시작되기 훨씬 전에 쓰여진 책입니다. То есть вы должны знать, что книга Даниила была написана до 말 그대로 예언을 하고 있는 того, 것입니다. как была Греция. 여기에 보니까 22절에 그 뿔이 갑자기 그 자리에서 꺾이면서 네 나라가 생기게 И 됩니다. написано, что вместо него вышли 4 другие. 근데 더 중요한 것은 그 아래 쭉 보십시오. 23절에 보니까 마지막 때에 한국말로 뻔뻔하고 잔인한 왕이 나올 것이다. 알렉산더 왕 말고 나중에 또 다른 왕이 В 나온다. 23 стихе написано, что не Александр, а вот другой царь восстанет, наглый и искусный в коварстве. 근데 23절 뒤에 보니까 하나님께 반역할 때 이 왕은 거짓말을 일삼을 것이다. 하나님께 반역해, 하나님께 도전하고 거짓말을 많이 합니다. То есть он исполнит меру беззаконий своих. 그리고 24절에 보니까 하나님의 백성도 이긴다고 표현하고 있습니다. И написано, что сила его укрепится и будет производить опустошение и будет губить народ святых. 아까 7장에서 봤던 것처럼 8장에서도 한 뿔이 나오는데 이 뿔이 하나님의 백성까지도 다 괴롭히고 핍박하고 하나님의 백성 다 То есть, 이긴다고 как 표현하고 в 있습니다. 7 главе было написано тоже, будет такой, который будет губить святых. 25절에 보니까요. В 거기서도 25 стихе написано. 왕들의 왕이신 하나님께도 싸우려고 할 것이다. 하나님께도 도전하는 모습을 И 보여줍니다. написано, что он восстанет против владыки святых. То есть перед Богом он восстанет. 이것은 헬라 제국의 그리스 제국의 역사를 보면요. 나중에 네 나라로 나눠지고 나서 그 나중에 나오는 한 왕이 있는데 그 왕이 이스라엘 나라를 굉장히 괴롭히는 왕이 한 명이 나옵니다. То есть, если посмотреть историю Грецию, то будет последний такой царь, который будет, такой вот он, как здесь написано, плохой. 그 왕을 안티오쿠스 4세라고 표현합니다. Антиохский? 예, 안티오쿠스 4세. Не знаю. 네. 네, 그렇게 한국말로 안티오쿠스 4세. 그 왕은 실제로 역사 속에서 이스라엘 백성에게 아주 큰 핍박을 합니다. Этот царь по истории, да, он очень будет угнетать израильский народ. 이스라엘 예루살렘 성전에 제사를 지내지 못하게 만듭니다. И он 성전에서 제사를 지내지 못하도록. не сделает так, чтобы священники не могли служить в храме. 그리고 그곳에 제우스 신상을 세워버립니다. 하나님의 성전에 제우스 신상을 세워버립니다.
И на этом месте он построит другое. 그리고 그곳에 이스라엘 백성들, 유대인들이 가장 싫어하는 더럽다고 생각한 돼지를 제물로 바치기도 합니다. И там будут то, что считается у израильтян самым грязным, это свиньи, там будут свиньи. 그리고 그 안티오쿠스 왕은 수천 명의 사람들을, 유대인 사람들을 죽이게 됩니다. И очень многих израильтян он убьет. 지금 성경은 다니엘서는 그것을 예언해 주고 있습니다. Именно это написано в Данииле. 한번 10절, 11절을 다시 한번 가보세요. Посмотрите на 10 и 그 작은 뿔이 하늘에 닿을 만큼 자라서 하늘 군사들 중 몇 명을 땅에 떨어뜨렸다. И вознесся до воинства небесного, и низвинул на землю часть его воинства и звезд, и поправил. 11절에 그 뿔이 하늘 군대 사령관에게까지 닿을 정도로 커졌다. И даже вознесся на вождя. 하나님을 표현하는 것 같습니다. То есть это говорится, даже вознесся он на 그리고 Бога. 하는 일이 주께 날마다 드리던 제사마저 못 드리게 하고 주께 예배 드리던 것마저 다 헐어버렸다. И то есть даже да, отнята была возможность, да что такое ежедневная жертва? Отнята была возможность даже каждый день служить Богу. Он даже это отнял у людей. 하나님의 나라가 완성할 것이고 모든 걸 심판할 것이지만 그 전에 큰 핍박이 있을 것을 말해주고 있습니다. То есть, да, написано, что очень сильные были гонения на людей верующих. 14절을 한번 보십시오. А 14 14절에 보니까 이 핍박을 받는 기간이 2300일이 지날 때까지 계속될 것이다. Здесь написано 2300 вечеров и утр это будет продолжаться. 다니엘이 지금 이 환상을 보고 나서 다니엘이 다시 한번 충격을 받습니다. И когда увидел Даниил это видение, он понял, 그 핍박이 너무 끔찍했기 때문에 그렇습니다. это будет очень долго продолжаться. 다니엘은 어쩌면 지금 이 이스라엘 나라가 하나님이 약속한 대로 70년이 지나면 페르시아의 고레스 왕에 의해서 우리나라가 포로에서 풀려날 것을 꿈꾸고 있었습니다. До этого точно знал Даниил, что через 70 лет рабства израильтяне освободятся. Он это знал. 그래서 어쩌면 페르시아 나라까지 오면 이스라엘 나라가 회복되고 하나님의 나라가 세워질 거라고 기대를 했겠죠. И он надеялся, конечно, что после того, как после Персии освободится израильский народ. 근데 천사가 말하기를 페르시아 왕 때도 아니고 헬라 그리스 시대도 아니고 이때도 여전히 큰 핍박을 받을 것이라고 표현해주고 있습니다. Но через сон было понятно, никогда Персия, да, даже и никогда Греция будет. Все равно народ будет угнетен. 다니엘의 마음이 어땠을까요? И как у него было на душе у Даниила? 이제 좀 뭔가 될 거라고 70년이 차니까 좀 기대를 했는데 다니엘이 본 환상은 하나님의 때는 아직 오지 않았구나. Он-то думал, что нужно ждать всего 70 лет, да, но понял, что еще времени Бога не пришло. 지금은 하나님의 백성이 계속 핍박을 받아야 되는 Он 때구나라는 понял, 걸 что 알게 됐어요. верующие должны до сих пор, да, будут угнетаться, и до сих пор будут гонения на верующих. 한번 27절을 보십시오. 27 стих прочитаем. 다니엘이 그 환상을 본 뒤에 매우 힘이 없어지고 연약해져서 알아 누웠습니다. 병이 И 들어버렸습니다. Даниил, написано, изнемог и болел несколько дней. 너무 낙심한 거죠. И ему, да, было очень тяжело, печально, да? 그리고 나서 그 뒤에 보니까 그 뒤로 다시 일어나서 자기가 하던 일, 왕궁의 일들을 다시 시작했습니다. Но потом он встал и начал заниматься царскими делами. 그리고 그 뜻을 다른 사람은 이해하지 못했습니다. Но никто не мог понять этот смысл. 이제 우리가 다음 시간에 9장, 10장을 통해서 다니엘이 그 뜻을 더 알아가는 장면을 볼 것입니다. Через 9 и 10 главу мы будем видеть, что Даниил еще больше понимает этот смысл. 지난 시간에 말했던 것처럼 다니엘의 관심은 자기가 높은 자리에 올라가는 것이 아니었습니다. Как до этого мы говорили, что Даниил как жил? Ему было интересно, что иметь власть, ласковый, да у него такого интереса не было. 다니엘의 관심은 이 세상에서 돈을 더 많이 벌고 이 세상에서 좀 더 행복해지는 것이 아니었습니다. И он не хотел, чтобы у него было очень много денег, чтобы он был счастливый из-за денег. 다니엘의 유일한 관심은 하나님 나라가 어디에 있습니까? У него была единственная мечта. 하나님의 통치, 하나님이 다스리시는 하나님의 통치가 어디에 있습니까? Он спрашивал, задавал вопрос, где ты, Господь, где твоя власть? 하나님, 우리 하나님의 백성들이 죄를 지었기 때문에 지금 포로로 끌려와서 벌을 받고 있다는 것을 다니엘은 알고 있었습니다. Даниил точно знал, что израильтяне согрешили и поэтому были взяты в рабство. 그렇지만 다니엘은 하나님이 죽으신 것이 아니라는 것을 믿었습니다. Но Даниил по-прежнему верил, что Господь есть. 지금도 하나님은 다스리고 계시다는 걸 И 믿었습니다. он знал, что Господь по-прежнему управляет всем на свете. 여러분들이 힘들게 살고 있다고 해서 하나님이 죽으신 것이 아닙니다. Если вы тяжело живете, это не означает, что Бога нету. 여러분들의 기도가 응답되지 않는다고 해서 하나님께서
없어진 것이 아닙니다. Если Господь не отвечает на ваши молитвы, это не означает, что Бог исчез. 다니엘은 여전히 믿었습니다. Даниил по-прежнему верил. 하나님께서 반드시 하나님의 나라를 이곳에 보내주실 것이라고 Точно 믿었습니다. знал, что Божье Царство будет на этой земле. 그리고 꿈을 통해서 하나님께서 한 메시아를 통해서 그 일을 이루실 것을 다니엘은 И 보았습니다. через сон он увидел, что придет Мессия и исполнит это дело. 우리는 이제 그 메시아가 누군지를 정확히 알고 А 있습니다. теперь мы точно знаем, кто этот Мессия. 그 메시아는 예수 그리스도였습니다. Мы теперь знаем, что Мессия это Иисус Христос. 예수님이 이 땅에 왔을 때 사람들은 이해하지 못했습니다. Когда Иисус пришел на эту землю, никто не понимал, зачем он пришел. 우리가 그렇게 기다리던 메시아가 오면 이스라엘 나라를 회복시켜 줄 거라고 믿었는데 그 메시아는 여전히 우리가 똑같은 사람처럼 살았습니다. Мы думали, что мы ждали этого Мессию, думали, что он придет и все израильтяне освободятся, но пришел Мессия и жил так же, как и люди. 사람들이 메시아를 때릴 때 메시아는 맞았고 심지어 십자가에 못 박혀서 죽어버렸습니다. И увидели на глазах всех, как Иисус Христос умирал. 심지어 예수님의 제자들도 예수님이 진짜 메시아라는 걸 이해할 수가 И 없었습니다. ученики тоже не понимали, как это так, Мессия и вот такое случается. 메시아가 왜 이렇게 힘이 없지? Почему у Мессии нету силы? 메시아가 오면 하나님의 나라가 아주 멋있게 완성될 거라고 믿었는데 어떻게 된 Все 거지? верили так, вот что он придет и сразу же тут станет Божье Царство в один момент и все победит. 그때 예수님께서 다시 부활하시고 하늘로 올라가시기 전에 이렇게 말씀하십니다. И до того, как Иисус воскрес, были такие слова. 마태복음 28장이죠. От Матфея 28 стих. 예수님께서 28 глава. 말씀하시기를 하늘과 땅의 모든 권세가 나에게 있다. Иисус сказал, что вся власть на земле и на небе принадлежит мне. 하나님께서 나에게 주셨다. Господь дал мне ее. 그러니까 너희는 가서 복음을 전해라. И об этом говорите всему миру. 하나님의 나라는 아직 완성되지 않았습니다. Пока что Божье Царство не наполнено 하나님의 весь 나라는 мир. 예수님 통해서 시작됐습니다. Пока это начало, через Иисуса Христа начинается Божье Царство. 하나님의 나라는 우리들을 통해서 계속해서 세워질 것입니다. Через нас будет расти Божье Царство. 우리가 복음을 전하고 예수님을 전하는 걸 통해서 하나님의 나라, 하나님의 통치는 계속해서 점점점 확장될 것입니다. Через наши слова, через нашу жизнь, наше поведение будет Божье Царство разрастаться. 여러분들의 가족에게 하나님의 통치가 이루어지기를 바랍니다. Желаем вам, чтобы в вашей семье, через вашу семью росло Божье Царство. 여러분들이 살고 있는 동네에 하나님의 통치가 이루어지길 바랍니다. Желаем вам, через ту местность, в которой вы живете, росло Царство Божие. 여러분들의 고향 땅에 여러분들의 친척들에게 하나님의 통치가 있기를 바랍니다. Через той стране, в которой вы живете, чтобы через них, через ваших родных росло Царство 하나님의 Божие. 나라는 그렇게 시작됐습니다. Так начинается Царство Божие. 그리고 그 하나님의 나라는 반드시 완성될 것입니다. И это Царство Божие наполнит всю землю. 예수님께서 다시 오실 때는 우리가 다니엘서에서 본 것처럼 하나님께서 최후 심판을 시작하게 될 것입니다. И будет до того времени, пока придет Иисус Христос. Иисус Христос будет судить всех, 그 каждого. 마지막 때가 되면 그렇게 무섭게 보였던 이 세상의 악한 세력들이 그 자리에서 다 죽어서 불 속으로 И 들어가게 когда 될 것입니다. придет это Божье время, все страшные злые силы, которые есть на этой земле, в один момент они попадут в ад. 우리가 요한계시록에서도 그런 그림을 볼 수 있습니다. И в Откровении тоже написана такая же картина. Точно так же. 요한계시록을 잘 보면 무서운 짐승들이 요한계시록의 환상으로 나타납니다. И точно так же в Откровении есть такие же животные. 그러나 하나님께서 심판을 시작할 때 그 무서운 악의 세력들, 사탄의 세력들이 하나님 앞에서 다 심판을 받는 것을 보여줍니다. И точно так же в Откровении, когда появляется Господь Бог, все эти животные гибнут. 하나님께서는 반드시 마지막 심판하실 것입니다. Бог обязательно придет и обязательно осудит все зло. 그때는 더 이상 회개할 수 있는 기회가 없어집니다. И тогда уже не будет шанса, чтобы покаяться. 여러분들의 행한 그대로 심판을 받을 것입니다. То есть по вашему поведению Бог будет судить. 하나님께 회개한 자는 긍휼의 심판을 받을 것입니다. 자비의 И о 심판을 받을 том, 것입니다. когда успели вы покаяться или не успели. 여러분들이 사랑하는 가족들을 지금 전도하시기 바랍니다. Желаем вам, чтобы вы тем, кого, в вашей семье говорили об Иисусе. 여러분들의 사랑하는 친척들, 여러분들의 사랑하는 나라들을 위해서 지금 기도하시기 바랍니다. Мы желаем, чтобы сейчас вы помолились за тех, кто находится в вашей семье, за ваши страны. 재밌는 것은 마지막 8장 마지막 절에서 다니엘이 이렇게 표현하는 것입니다. В 8 главе в конце самом он 27절에서 говорит, что 다니엘이 아파서 병으로 누워 있다가 다시 일어나서 왕이 맡긴 일을 계속했다.
쉬었다 이렇게 표현해요. Даниил изнемог и болел несколько дней. Потом встал и начал заниматься царскими делами. 어쩌면 저 같았으면 그런 환상을 보고 나서 아 내가 받아야 될 핍박의 기간이 이렇게 길구나. 그리고 저는 어쩌면 회사도 안 가고 하던 일도 안 하고 그냥 아 너무 힘들다 하고 모든 걸 다 포기했을 것 같아요. На месте Мохсанима, он бы, если бы увидел сон и понял, что это будет еще так долго продолжаться, да, до суда Божьего, неизвестно сколько ждать, он бы, наверное, сказал, ой, зачем ждать это Царство Божие, когда это будет? 그런데 다니엘은 다시 일어나서 Но 자기가 하던 일을 그대로 다시 시작합니다. он встал и продолжал делать свои дела. 그리고 우리가 다음 시간에 보겠지만 다니엘은 계속해서 기도하는 사람이 됩니다. И мы увидим в следующей главе, что он будет человек, который постоянно молится. 하나님의 기적이 일어나기를 위해서 계속 기도합니다. Он молится, чтобы совершилось Божье чудо. 우리도 다니엘에게 그걸 본받아야 합니다. Мы тоже должны брать пример с Даниила. 우리의 생활이 힘들다고 해서 포기하는 것이 아니라 하나님을 믿는 믿음으로 우리의 생활을 부지런히 성실하게 해야 Если у вас становятся какие-то проблемы, вы не должны перед ними, вставать перед ними и поражаться ими. 그리고 계속해서 하나님께서 역사하시기를 위해서 기도하셔야 됩니다. И молитесь, чтобы все было только в Божьих руках. 하나님은 우리가 사는 동안 우리에게 조금만 것이라도 기도의 응답을 반드시 해주실 것입니다. И Господь, даже если вы чуть-чуть будете молиться, Господь обязательно ответит на вашу молитву. 우리가 지쳐서 낙심하지 않도록 하시기 위해서 계속해서 기도의 응답, 그 은혜를 주실 것입니다. Чтобы вы не отчаивались и постоянно молились. 우리 함께 기도할 수 있기를 바랍니다. Давайте помолимся. 네, 이 시간 한번 같이 기도합시다. Давайте вместе помолимся. 하나님, 우리가 살고 있는 세상이 힘들지만 하나님께서 이 세상을 최후 심판하시고 이 세상을 회복하는 날이 온다는 것을 내가 믿을 수 있게 도와주세요. Господь, дай мне поверить в то, что несмотря на то, что сейчас очень тяжело жить, придет Божий день, придет судный день, когда все будет осуждено. 나에게 일어나는 여러 가지 문제들 속에서 하나님께서 여전히 이 모든 문제를 손에 쥐고 계시다는 걸 내가 믿을 수 있게 도와주세요. Дай мне верить, что несмотря на то, что у меня есть эти проблемы, все находится в руках Божьих. 그리고 하나님을 신뢰하고 하나님께 기도하는 생활이 되게 해주세요. 이렇게 Дай мне 기도하겠습니다. такую жизнь, чтобы я мог надеяться на Тебя, Господь, молиться Тебе. 네, 같이 기도합시다. Давайте помолимся.